What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool, I'm like kita dari CPRS Kota Hujan akan mengadakan acara bakti sosial, yaitu santunan anak yatim dan bagi-bagi takjil. Ya udah guys, ikutin aja selanjutnya. Saat ini kita mau bagi-bagikan takjil, udah ada beberapa makanan kita buat bagi-bagi dulu buat saudara-saudara kita mau buka. Oke, siap. Alhamdulillah kawan-kawan sudah membagikan takjil dan sekarang acara selanjutnya kita buka bareng bersama. See you guys.
acara telah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kedepannya kita lebih solid lagi dan tunggu acara selanjutnya lagi sampai ketemu di lain waktu. Oke, See you.